जगत जगत करता नाथ मन बसी दृढ़े भज हे लोक पिता जगत जन पिता ब्रह्मांड नाथ पिता पंच प्राण पिता महीधर पिता हे नाथ भूमि पिता गंगा नदिया निर प्रवाहक पिता हे चंद्र सूर्य पिता खंड पिता पितामह पिता त्राहि तुमेव प्रभु त्राहि तुमेव प्रभु
ମରାମତି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଡ଼କରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଖୋଳିବୁ ପିଲାମାନେ ବସ ବାବା ବସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 47ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମେଳନ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଶରଧା ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ସେ ଜଗା କାଳିଆ ଯେଉଁ ଚକାଚକା ଆଖି ମେଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାଟି ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀର ଏଇ ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ଗାୟିକା ମହୋଦୟା ମଣ୍ଡନ କରିକି ଆମକୁ এই শীত কাকরে বহুত খুশি করে পারিছন্তি আম থন্ডা জীবনକୁ ଟିକେ গরম করে দেই পারিছন্তি সেই দৃষ্টিকোণରୁ ଆମ রমা বাবু গায়িকা মহোদয়ଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା পুরস্কৃত କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକି ଭଉଣୀଟି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାଇକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମେ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅବର୍ଚ୍ଛନୀୟ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ ଆମ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ 200 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଗାୟିକା ମହୋଦୟ ଆଉ ଛୋଟ କୁନି ଭଉଣୀ ତାକୁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ তো ভক্তি বেশি উছুলুছি কল্যাণ সিন্ধুদায়ক কল্যাণ পরম পুরুষ নারায়ণ যা অনুকূল কেন্দুঝর জেলার সভাপতি মহোদয় রমাকান্ত পাত্র মহোদয় ইয়েস স্যার পদপি থাউ থাউ হেলে সান ভাই বলি কইবি হ্যাঁ হউ মু বড় নানি আউ সান ভাই কো সেই জগতর পুণ্য ব্রহ্ম নারায়ণ জগন্নাথ মহাপ্রভু বাগেই দিও কল্যাণ করন্তু কলাকার জীবন সার্থক হউ সব পরিবার সুখ ভবন্তু এমিতি অখণ্ড ভাব প্রেম ভক্তি ভগবান জগন্নাথ জীউଙ୍କ চରଣ তলে সমর্পিত হইথাউ কল্যাণ করন্তু অনুষ্ঠানর মঙ্গল হউ আম সম্মিলনীর উৎসব আনন্দ ভগবান কল্যাণ প্রাপ্তি করন্তু সব কলাকার ভাই মানকু শান্তি দিয়ন্তু সর্বে বলন্তু আনন্দ সাগর কবার হরি বল সব কলাকার ভৌণী মানকু কলাকার ঝিও মানকু আশীর্বাদ করন্তু পিলা মানকৰ সংখ্যা চন্দ্র ভদ্র পরিবার সুখ ভবন্তু बोल और एक बार हरि बोल হরি বল श्रीखंड खंड चुड़िया नंदर नंदन নন্দন मो हृदयर सिंहासन रे थरे आसी बस भगवान ভগবান प्रभु खाली पिंड पड़ी अछि आसीब बोली सामंत तो भक्त भाबुची सम्मान्य पवित्र मांगलिक रात्रर मंगल उत्सवर पवित्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्षेत्र राजंकर क्षेत्र रे निखिल उत्कल पाला गायक परिषद सम्मेलन चली बेले आपण मानक निकट हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करी बहुमूल्य समय स्वल्पता या भीतर सब आज्ञा 2020 यारी भीतर कारोबार जा जतिक हब हो सेही परमेश्वर नारायण आपण मान को कल्याण करंतु सर्वारिष्ट खंडन हो ये नूतन वर्षर अभिलाष पूर्ण करंतु जगतर पुण्य ब्रह्म नारायण जगन्नाथ सब कलाकार भाई मान दीर्घायु हंतु परिवार सुख भवंतु भौणी मानकर कल्याण होंतु सर्वे बोल आनंद सागर कबार समस्त दर्शक दर्शिका सुआशीष कल्याण कामना करंतु परम पुरुष जगन्नाथ बलियार भुज बोल और एक बार सुख सारे पवित्र पाला दरबार पवित्र हाँ महापवित्र कल्याण प्रदायिनी श्रीमंथिनी माँ भौणी माने यस सर समस्त ज्ञानी मंडली यस सर या भीतर पालाकार भाई भौणी माने पाला परिवेशन करी समय अनुଯାयୀ जाउचंती आम पाई घण अध घंटा 45 मिनिट समय आज्ञा पाला कथा वस्तु आज्ञा गोटे समय काल निघंट यस सर पनीपरिबा काटिबा रोसई करिबा आइटम ठीक भाबर छुंक छाक दबा परिवार खाइबा को दबा तार गोटे मजा मेजिक थाए विधि एई जो अल्प समय भितरे पालाकार आमे एकु खाइबु ना ताकु खाइबु एमते हो सारे जाहु आजी तत किंचित जा हवार कथा होछु आजी खाली डालमाटे भातटे करी छांदिया बोला हे प्रभु दया सागर भाव विनोदिया कोला ठाकुर प्रभु बसी छानील कंदर सागर
ଜଗତର ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ନିପମୂଳିଆ ପିତ ଦୁକୁଳିଆ କେକି ବିଛ ତୁଳିଆ ରାଧିକା ବଲ୍ଲଭ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀଧର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦର ଧର ଭାର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣକାରୀ ନୀଳଜିମୁତ ନୀଳକାନ୍ତି ନୀଳମୂରତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପୀ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ବାସୁଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ আরে ধনী ডাকুছি তাকু গরিব ডাকুছি সেই আরে দৈনন্দিন লোক ডাকুଛନ୍ତି তাଙ୍କୁ ভোগী ডাকুছি সমস্ত 56 কোটি জীব নাই ভোগী ডাকুছি যোগী ডাকুছি রোগী ডাকুছি স্যার বিপিএল ডাকুছি এপিএল বি ডাকুছি হ্যাঁ হ্যাঁ ডাকর ডাক ଅଛି না শ্রীমৎ ভাগবত আর্য সংস্কৃতি জগন্নাথ দাস বলা ভাবরা অধীর ঠাকুর ভাবে নুহন্তি ভাবরে অধীর ঠাকুর অভাবে নুহନ୍ତି কার নীলাচল নিখিল উৎকল পালা গায়ক পরিষদ ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଗାୟିକା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗାୟିକା କୁମୁଦିନୀ ପଣ୍ଡା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭା ସମିତି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେମାଳ ହେଇଗଲି ମୁଁ କଣ ପାଲା କରି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଭୃଙ୍ଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ପୁଲସ୍ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦୁର୍ବାସ ମରିଚିକା ଆଗ୍ନିକ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି ଅଗସ୍ତି କୁମ୍ଭକ ଭରତ ଇନ୍ଦ୍ର କରୁଣ ଭଳି କେତେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏ ସଭା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସିନ ମୁଁ କଣ ପାଲା କରିବି ଆରେ ପାଲା ତ ଦିଟା କଥାରେ ପାଲା କଣ ଦିଟା କଥା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥାବସ୍ତୁରେ ପାଲା ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ପାଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିରାଚେତନ ବାଣୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଲା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାମ କହିଲେ ରାମାୟଣ ସରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ସରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ସଇଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୟାର ସାଗର ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ଜଗତ ଠାକୁର 56 কোটি জীব জগতরে ভাব যার নাই লাভ তার নাই যার ভাব আছে তার লাভ আছে গোটিয়ে শ্লোক আপনଙ୍କର গঙ্গাধর মেহ লিখিলে কোন লিখিলে খিতি মণ্ডন হে জগতপতি বিভু ভক্তঙ্গ মুক্তি ঘণি সংসার সার কার কপটু কৈবর্ত চিন্তা মণি দৃষ্ট নাশন সন্ধান পালন সম্ভূতয়ে ভূতলে পবিত্র চরণাবুজা রহুতদা চিৎকালে মো নিশ্চয় সুকরে କ୍ଷିତି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡନ କହିଲେ ଶୋଭା ଇଏ ବିଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କିଏ କହିଲୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ମା ସୁନ୍ଦର ବାପା ସୁନ୍ଦର ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଯେତେ ପାଲା ବାଲା ଅଇନା ଦର୍ପଣ ଧରି ବେଶ ପୋଷାକ ହେଇକି ଆସୁ ଅଇନା ଦେଖିକି ମୁହଁ ସଜ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ରାମାୟଣର ମନ୍ଥରା ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ମନ୍ଥରା କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ରାମାୟଣ ଯଦି ଦେଖେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କହିନି ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଇନା ଧରି 80-90 ବର୍ଷର ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଅଇନା ଆଖି ଆଗରେ ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖିବେ ସେ କହିବେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହିଁ ଆମେ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେତେ ସଜବାଜ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ମୁହଁ ଚାହିଁଦେଲେ ଦର୍ପଣ ନିଜ ନିଜର ବୟସଟାକୁ କଳନା କରି ବୁଝେଇ ଦିଏ ନାଇଁ ସୁକରେ ଯେତେ ସଜବାଜ ହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦାରବାନ ଜଗତ জগত গুরু ঠাকুর শ্রী শ্রী অভিরাম পরমহংস দেব কলে সুন্দর সুন্দর কেতে করুছ আদর সুন্দর জানিতা সেই সুন্দর শ্রী রঙ্গ অধর আজ্ঞা শ্রীমন্দির কু আপন যাউচন্তি ভিড় ভিড় ভিতরে ফুল চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্য ঠাকুরଙ୍କ দেহরে গুড়াଏ ফুলমাଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଭକ୍ତମାନ
आस्थान पूजाटी होची आज्ञा धूप दीप नैवेद्य फूल चंदन रे सत्यनारायण महाप्रभु को सजाई देले आज्ञा केते गहना पिंधिथिबा झियो अष्ट ऐश्वर्यता पादुर्यता विलास बेसन भितरे बढ़िथिबा लोक लोक सेठी आंठू माडी भगवान को प्रणाम टिए करूछि ए काहे के प्रणाम करूछि ना ये विश्वर प्रभु व्यतीत सुंदर केही नाही आउ केही नाही नहीं ताको व्यास लिखिले कोन कहले व्यासदेव कौन कहले कोन कहले कहले अमृत दान पयोध केव गुण समुपागत हो केशव बारिधि तथा हे देव पुंडरीकाक्ष र र र पोरे आज्ञा अमृत वक्ता से होचंती निर्माल्य से होचंती कैवल्य से महाप्रसाद हाँ, ना आज्ञा तांको पाखरे भाव जदि नाही लाभ नाही किछ नाही बोला सत्य जुगे भाव देवा ये मुक्तिकार सत्यरे गरुड़ डाकिला लक्ष्मी नारायण सत्यरे गरुड़ डाकिला लक्ष्मी स्वल्प समय भितर ज्ञानी मंडली समस्त बापा भाई माने आज्ञा ये मूर्ख कुमुदिनी पंडा शैल मोर माँ माने झील माने बो माने भाव नहीं जति लाभ नहीं आज्ञा रोसई बास भात डाली तरकारी बहुत तैयारी करदेला 5 प्रकार आइटम हेला ना हां परिवार रे सासु ससुर देवर ननद सब पिला माने सोइचंती मिठा तुंडरे जदि चारि पद मिठा डाक न डाकिबो लोक खाइबे ये थंडा रे के उठी खाइबो ससुर को डाकिला बेले टिके बहुर भाव थिबो सासु को डाकिला बेले भाव थिबो भाव स्वामी पाखरे भाव थिबो ओ झियो पाखरे भाव थिबो जदि भाव रे न डाकिबो जा रांधिचु तू खाइ जा बापालो ए पिले तेनु सत्य जुगरे गरुड़ 12 वर्ष तपस्या कला विनता पुत्र कश्यप ऋषिंकर संतान गरुड़ 12 वर्ष तपस्या कला परे तपस्या रे संतुष्ट हेले नारायण रे पुआ गरुड़ निकट हरे कले भाव बाही मो जहा मागिबो गरुड़ प्राप्त हेबो रहिबो लक्ष्मी नारायण गरुड़ निकट रे उपस्थित हला बेले बेले गरुड़ आत्म समर्पण कर डाकिला कोन कहला कहला हे केशव हे नारायण हे हे जगतपति पुण्य ब्रह्म हे जगतपति आज्ञा आपण को मु एतिकी मागिबी एतिकी विलास बेसन मागिबी नाही किछ दरकार नाही अष्ट ऐश्वर्यता मागिबी नाही ना कोठा बाड़ी संपत्ति पुओ झियो मागिबी नाही आउ गोटिए कथा मागिबी कोन ताको महापुरुष अच्युतानंद मालिकारे कहिले इरे शीघ्र मागरे काहे कहला भगत? अरे पुअरे महापुरुष अच्युतानंद मालिकारे कहिले कौन कहिले अरे वैकुंठपुर जहार मोर पुष्प हे राम भगवान विश्व चिंतामणि परमात्मा परमेश्वर हे कृपामय कृपामय मु एतिकी आपनक पाद तळे निवेदन करूछि कोन रे आपनक मु किछि मागी पारिबि नाही आउ नाही मोर से सब व्यवहार करिवार उद्देश्य नाही न मागिले लेखि कि दे ना ना विलास बेसन रे मोर आनंद नाही आउ आपण एतिकी करिवे कोन आज ठारू लक्ष्मी नारायण मो पृष्ठ देश को आसन आबरी बसंतु इरे तोर यही अभय गरुण मागिला नारायण पद पद्मे चित्त मोजारे मन जा 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 मन जा 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 मन जा जा रे नारायण पद पद्मे नारायण पद पद्मे राजा नारायण पद पद्मे से नारायण पद पद्मे चित्त मोजारे मन जा 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 मन जा 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 मन जा जा रे मन जा जा रे नारायण पद पद्मे नारायण पद पद्मे राजा नारायण पद पद्मे चित्त मोजारे मन जा 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 मन जा 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 मन जा जा रे मन जा जा रे गरुड़ पृष्ठ बसिला लक्ष्मी नारायण
ଖୁସି ହେଇଗଲା ଗରୁଡର ଆଜି ମୋ ପିଠିଟା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଲା ଆସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ବିଜେ କରିବେ ମୋ ପିଠିଟାକୁ ଆସନ ଆଦର କରି ପ୍ରଭୁ ବସିବେ ତ ଆରେ ବାପା ସାରେ। ସତ୍ୟରେ ଭାବ ନଥିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ଗରୁଡ ଗରୁଡ ତ୍ରେତୟାରେ କଣ ଦେବେ? ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ କଲ୍ୟାଣ ସିନ୍ଧୁଦାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା କଲ୍ୟାଣ ହଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ପାଉ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କଳା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଲେ ରାମନୁଗୁଣ ଧାର ଭାବ ବলাই ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାମ ରାମକୁ ବହି ରାମାନୁଗୁଣ ଧାର ଭାବ ବୋଲାଇ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରାମ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀରେ ଆଜ୍ଞା ନନା ଗୋସାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ ହଁ ଷୋଡଶ ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପୂଜା କରନ୍ତି ପ୍ରତିମା କୋଉଠି ପ୍ରତିମା ଘଟ ପୂଜା ହୁଏ କୋଉଠି? କୋଉଠି ଘଟ ପୂଜା ହୁଏ ଷୋଡଶ ବିଧି ବିଧାନରେ ପୂଜା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ମାଇଲେ ଆରେ ସୁକ ସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୁରୋଧା ମାନେ ସମସ୍ତ ଯଜମାନ କଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମିଳି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କୂଳ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ ମାଇଲେ କହିଲୁ ରାମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ କଲା ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ରାମ ଗୁଣିବାନ ଭାରା ଚରିତ୍ର ହୃଦ ଧାନ ଚିତ୍ର ନିଆରା ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଚିତ୍ର ପୂଜା ପାଉଛି ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ପୁଅ ସାର୍ ଯୋଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଡାଏ ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଜନ କରିଥବ ଠିକ ସେ ଲୋକ ମରି ହଜି ଗଲା ପରେ ତା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଗୁଡାଏ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାଏ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଅଧିକାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ମରି ହଜି ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତା କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହବ ଏଇ! ତା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବଢିଆ ପଦେ କହିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟ ତା ଶବ୍ଦରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ହି ଶବ୍ଦରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ତ ଶବ୍ଦରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ଚରିତ୍ର ଯାହାର ପବିତ୍ର ଜାଗରେ ତାକୁ ପୂଜା କରେ ପୂଜା କରେ ତାକୁ ବିଶାଳ ଜଗତ ନାହାନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମର ଜଗତରେ ନା। ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି କଲେଣି ମରିଗଲା ପରେ ହଜିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଲୋକର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ ନାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଲୋକର ଜନ୍ମଦିନ କାହିଁକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଳୁଛି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛୁଟି କଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ହେଲା ଚରିତ୍ର ଯାହାର ପବିତ୍ର ମହତ ପୂଜା କରେ ତାକୁ ବିଶାଳ ଜଗତ কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ କହିଲେ কবি সূর্য বলদেব রথ মেঘদূত হংসদূত রঘুবংশ নৈষদ কুমার সম্ভব ଭାରବୀ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା କବିଙ୍କର ନାଁ ନାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି ନା ନଥିବା ଲୋକର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ବେଳେ ଯଶକୃତି ସଜୀବତୀ ଜୀବତୀ অন্তর্যামী মন কথা তুমি সব জানো সত্য নারায়ণ অন্তর্যামী মন কথা সবু জানো সত্য নারায়ণ আরে বেণুধর ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା ନିର୍ମାଲ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୁରୀ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ 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 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହଁ
ଏଠି କଣ ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆମେ ପାଲାକାର ବେଶୀ ନା ଆଉ ହଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ଖାଇପାରିବନି, ଠିକ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ଖାଇବ ନା ଆଉ ନା। ସେଇଠି ଘରେ ଶୋଇଥିବ, ରୋଷେଇବାସ ଶୋଇଥିବ, ଲୋକଟା ଖାଇବନି, ରାଗିବ, ମନ ଭିତରେ ରୁଷିବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସେ ଖାଇପାରିବନି। ଆଜି ଘରର ରୋଷେଇଟା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଏତେ ବଡ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ, ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? କିଏ ଚାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି କାଟା ବାହା ବାହା କରିକି ପଳେଇଲେ ହଁ ମ ନା। କିଏ ଶୁଣିଲା, କିଏ ନ ଶୁଣିଲା, କିଏ ଖାଇଲା, କିଏ ନ ଖାଇଲା। କଣ ହେଲା ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ହଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଟା କରିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ ଘରଟା ତୋଳିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ଭାରି ସହଜ। ଭାରି ସହଜ ଆପଣ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜସ୍ପଦ ସାରେ, ସୁଦର୍ଶନ ସାରେ, ଆଜ୍ଞା ମଦନ ଜେନା ମହୋଦୟ ସାରେ, ବସନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ସାରେ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହବା ପାଇଁ, ପୁରୀରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର କେନ୍ଦୁଝର, ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଛି, ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ଫୋନରେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଧାଇଁ 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 ଇଏ ପାଦ ଚମଡା ଛେଲି ହେଇଗଲାଣି। ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ରାତି ସମ୍ମିଳନୀ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମତେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲେ ପାଲା ଗାଇ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ 20 ଥର ଯିବା ଆସିବା କଲା ପରେ ଦୁର୍ବଳ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମାସେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମିଳନୀ ହବ, ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବେଳେ, ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ, ଡାଲିଟା ପଡିଲା ବେଳେ କେହି କେହି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଲିଟା ପତଳା ହେଇଗଲା, ପତଳା ଖଟା ହେଇଗଲା। ଇରେ ଘରଟା ତିଆରି କରିବାଟା, ଘର ତିଆରି କରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ଭାରି ସହଜ। ନାଇଁ ପୁଅରେ ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର କେହି ନୁହଇ କାହାର, ଯା ଯା ମିଛ ମାୟା ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତୋର ବାଲି ଘର, ତୁଟି ଯିବ ତୋର ଖେଳ ଘର। ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର କେହି ନୁହଇ କାହାର, ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର କେହି ନୁହଇ କାହାର, ମିଛ ମାୟା ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତୋର ବାଲି ଘର, ତୁଟି ଯିବ ତୋର ଖେଳ ଘର, ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ତୋର ବାଲି ଘର। ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର ଆରେ ମନ ବାଇ ମୋର ରେ, ଆରେ ମନ ବାଇ ମୋର। ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର ଆରେ ମନ ବାଇ ମୋର ରେ, ଆରେ ମନ ବାଇ ମୋର। କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ଥରେ ଆଶା କର ରେ, ଏ ଭବୁ ହୋଇବୁ ଯେବେ ପାରା, ଏ ଭବୁ ହୋଇବୁ ଯେବେ ପାରା, ଏ ଭବୁ ହୋଇବୁ ଯେବେ ପାରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡନ, ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧା ପ୍ରାଣ ଧନ, ସବୁ ବୋଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ, ଆହା ସବୁ ବୋଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ, ଆହା ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର, ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଧୀର ଦରବାର, ହେ ସବୁ ବୋଲୁ ଆନନ୍ଦ ମୋର, ଘେନା କରିବେ ମୋର ଧୀର ଦର। ଦାଦା ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର, ଏ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି କେତେ ବିଜ୍ଞ ଜନ, ସେଇ ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର, ମୋର ପାଦ ତଳେ ମାଗିନି ଶରଣ, ଆହା ସବୁ ବୋଲୁ ଯାହା ମୋର, ଯାହା ଦୋଷ ଥିଲେ କରିବେ ମାର୍ଜନ, ହେ ସବୁ ବୋଲୁ ସଭା ମୋର, ମଧ୍ୟେ କୁମୁଦିନୀ ପଣ୍ଡାର ନିବେଦନ, ଦାଦା ସବୁ ବୋଲୁ ଭାବ ମୋର, ମାଉସୀ ମାନେ ହୋଇ ଅଛ ବେଳି, ସେଇ ସବୁ ବୋଲୁ ସବୁ ମୋର, ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ ଲାଗିଛି ଅର୍ଦଳି, ଦାଦା ସବୁ ବୋଲୁ ଇଏ ହରିବଲ କର ତାଳିରେ ମାଗରେ ହୁଏ ହୁଏ। ଆହା ସବୁ ବୋଲୁ ମୋର ମୋର। ଏତେ ଏତେ ସଟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହରିବଲ ଥରେ ମାଗିଲେ, ଇଏ ପୁରା କ୍ଷେତ୍ର ରାଜର ଘର। ଏକା ଥରକ ହରିବଲ ହରି କହିଲେ ଭଗବାନ, ବୋଲ କହିଲେ କହ, ହରି କହ, ହର
हरि डाकी देले तांको कानरे बाजियो तो बड़ देउळकु भावहीन जेते भजन सब प्रभु को निंदा निंदा भक्तिहीन जेते पूजा रे प्रभुर न थाए श्रद्धा श्रद्धा हरिबोल दबा पई क्षेत्र को आमे आसी छे टंका पैसा जेते अनुष्ठान को जे सहाय्य करे आज्ञा सम्मिलनी हवा पई टंकार कोन हाथ गोड़ अछि सब आज्ञा मानकर सार मानकर हाथ पाद न लागिले के टंका खेलिबो ना सम्मिलनी हबो नाही हरिबोल जिए देबे देहरु पाप दूर हबो नदेले व्यास कहले भारत श्रुति मात्रेण गंगा स्नान समान मानवा विष्णु स्मरण मात्रेण सकल पाप प्रमुच्यते हरिबोल जिए देबे देहरु पाप दूर हबो नदेले जे हरिबोल न देबे हां ये पुरी धाम रे सब पाप जाई कि तांग मथारे रहिबो गला हरिबोल हुळहुळी हेलो झिया माने हुळहुळी हेले लक्ष्मी ठाकुरानी देले हरिबोल करताली सांगरे जो मा भौणी माने हुळहुळटा मिसई कि दियंती हां बुढ़ी हवा जाए तांको पाचला केसरु सिंदूर लिभिबनी हां बुझिलु जे हुळहुळी दउथबो से मरिबा जाय ता मुंडर सिंदूर लिभिबनी मु भाबुची तो बापा जो 42 वर्ष रे मला एथि पय तो बहुत आइथला कांगी किरे से को सभा समिति रे यज्ञ रे हुळहुळी देनी सेति पय तो बापा मला तेरु सुपरे एबे गले घर को कहबू तो बाऊ को जोठी की जीवा हुळहुळी दबा आउ तो बापा मरिबनी हुळहुळी लक्ष्मी नारायण हरिबोल करताली सांगरे मा हुळहुळी देई देले यज्ञ यज्ञ मंडप विवाह घर व्रत उपयन मांगलिक कार्य रे मा जने हुळहुळी देले जुहागरे वसत लक्ष्मी जुहागरे मित्र बांधवा 20 जन परिवार को मा भलो हेले से घर हबो वैकुंठ पुआ भलो हेले से घर रोजगार बढ़िबो जुहागरे बोउटिया भलो हेले से घर रो मान इज्जत बढ़िबो जुहागरे हेलो मा माने हरिबोल करताली सांगरे हां एक तर हरिबोल करताली मानो हुळहुळी बाबा सब बोलू मोरा मोरा तेरी नुई काहरा समस्ते हरिबोल हुळहुळी दबा पई तत्पर किंतु ये लक्ष्मी ठाकुरानी दउनी दिन जाक धाउची सम्मिलनी पाई नहीं से 205 आनी देलानी ब्राह्मणिया लोक नानी आइची एते दिन करे आ कोन मो समय आछी आज्ञा नानी रो पाला मंडप को आसिले आपण मानकु देखिले म देह थरला हम बेला पुरी एठी कोन पाला करबी रे मुंडियाटे माइली कालिया रे तू जहा मते कहि दबो सेया गाई दे ना कोन जाहू हुळहुळी देले तू आइस बढिबो मो आइस बढिबो एक तर हरिबोल कर ताली मान हुळहुळी दबो सब बोलू मोरा मोरा तेरी नुई काहरा सुपा सारे आउ सियाडे जाना कोड़ी जीवा संत तुलसी कहिरे रामन गुणधार भाव बोलाई बोलाई भाव जोउटे नाही लाभ नाही ना हनुमान रामचंद्र को दिने कहिला कला हे ठाकुरे ठाकुरे आपण को विलास व्यसन सुख संभोग मागिबी नाही ना गोटिए कथा मागिबी को मागिबू भला जो ठारे बसिथिबा राम राजीव राजीव लोचन राम पाद तळे बसिब वीर हनुमान वीर हनुमान आपण को एतिकी अभय मागिबी हे ठाकुरे विश्वचिंतामणि भगवान पुण्य ब्रह्म राम जोठी उदय हेबे हेबे रामंक पाद तळे आज ठारू हनुमान बसिब खाली सेतिके नुहे कला काया विदीर्ण करिबा हृदयर दान मोहाय मन ये जुगल मूर्ति हनु करे दर्शन मोहाय मन जोठी बसिबी काया विदीर्ण कले छाती की थिरी देले सीताराम दर्शन करी छाती चीर हनुमान पाखरे भाव थिला लाभ पाई लाभ द्वापर जुगरे गोटे भालू पाखरे भाव थिला भालू किए से भालूटा अभिराम परमहंस देव पदटी गाउଥିଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି भला अंतर जामे मन कथा प्रभु तमे सब जान सत्य नारायण अंतर्जामी मन कथा सबु जान सत नारायण मनीष गोटे ता प्रकृति गोटे प्रत्येक मनीषर गोटे गोटे प्रकृति आज्ञा आज्ञा पाला सुटिकी चली भाई माने केते मते सड़क कहउचंदी नानी टिके सीधारे ठिया हो हां बरा मो प्रकृति ना मु छाडू ना बुली पळउ नाइ हेले आज्ञा मोरिबा जाय ये प्रकृति भाई जीवन आमे पाला पेंडाल पूरा 4 घंटा 4 आडे खेलिचू कला चतुर्था मूर्ति ए शोभा देखी के लोहिवा मने लोभा ओले देव पड़ो
କିରେ ପିଲେ ହେଲା ନାଇଁ ନା କଣ ତାଳି ମାରିଦେଲ ହେଇଛି ନା लो रो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ए कटिंग देखे ସାରେ ପୁଅରେ ପାତାଳପୁରରେ ଭାଲୁଟିଏ ତପସ୍ୟା କଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ହରିବଂଶ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ହରିବଂଶ ଲେଖକ କିଏ ନାରାୟଣ ଦାସ କହିଲା ହୃଦୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଭକ୍ତିନା ଦେବଦାୟତ ସଦାଦାନ ଜାମ୍ବବାନ ଦେବ ପରମ ଧନ ना भाई पॉकेट मोटा हाँ कौन कोला से सर नारायण कलाकार भाई मोर आम केन्दुझर कल्याण करतु माँ तारिणी नुआ वर्ष परिवार को सुख रखंतु एमती पाला पड़ू सम्मिलन रे समस्त एकाठी हतु बोल आनंद सागर बार हरि बोल भला दया सागर पिता बाच हो पिता वास वंशर हेउ दास हो हेउ सास सत्य को व्रत बोले भार हो धरा काले जाम्बवान वीर हो रह पातालपुर रे जाम्बवान वीर कन्या लालन पालन करी बढ़ई जाम्बवती को त्रयबार सत्य कला जाम्बवान कला मो भालुटीए हेले मध्य ये झियो को जहा को विवाह करीबी तांकरी माध्यम रे मु हेबी मुक्ति हेबी कौन कहउछन सुनन आज्ञा 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 बंद कर देबा आउ गोटिए तथापि एठी भगवान को ले आसीबी गोटिए पदरे आपणकर माधव चंद्र मिश्र सखी राग पर आधारित पदे ओरे सर पालने ये सिंधु जमा आहा को से सिंधु जेमा को बोलिनी वीणा विनोदिनी वाणी हे वीरमण धर्म अर्थ राम मोक्ष दाय कपुंडरी काठ से दाय कपुंडरी काठ कामना कळप तरु विश्व कारण जेउपुरे विराजमान जेउपुरे विराजमान अरे तुलना को करिले बुआ आज जेउपुरे विराजमान जेउपुरे विराजमान अरे तुलना करिले आज हौ एनिकी दिन जन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागर हरिबोल हुलौली कर ताली दियो विश्वर दुख श्रीक्षेत्र धाम रे पुण्य ये विश्वर दुख दूरा हे हरिबोल अशेष अशेष धन्यवाद दूची चिर नमस्या कुमुदिनी पंडा महोदया सारा ओडिशार जाजल्य माने प्रतिभा भगवत कल्याण करंतु एमिति यू आर ऑलवेज एवरग्रीन सब बेले एमिति पाला परिवेषण करी समस्त की आनंदित करंतु श्री नीलाचल निखिलोत्कल पाला गायक परिषद आपन पाखरे चिर ऋणी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।